и прекрасного вам дня. Une très très bonne journée, mes belles âmes. Я очень рада видеть вас сегодня на этой встрече. Je suis très très contente de vous voir sur cette rencontre. И я нахожусь в месте силы, и поэтому могут быть разные замечательные приключения. Je me trouve maintenant dans un lieu de puissance, donc n'ayez pas peur si des fois la connexion n'est pas très stable. Да, потому что тогда, когда мы находимся на месте силы, мы находимся в точке большой очень энергии. Parce que quand nous nous trouvons dans un endroit de puissance où il y a une énergie très puissante, il peut y avoir parfois des problèmes de Ага. connexion И, à cause de естественно, l'énergie. даже наша современная связь, даже если это спутниковая связь, она просто не выдерживает. Même et dans des conditions pareilles, même les connexions et éléments les plus forts peuvent И ne мне pas бы очень tenir. хотелось, чтобы сейчас из того места, где я нахожусь, вы почувствовали огромный поток жизненной, позитивной энергии. Et j'aimerais bien que vous essayiez de vous concentrer et sentir cette belle et grande énergie que je vous passe maintenant depuis cet endroit. Вот. Для этого давайте разотрем с вами ладони. Ensuite, pour le faire, frottez un peu vos Мгм. mains. И прям почувствуйте, что ваши ладони становятся сейчас очень горячими. Vous allez sentir que vos pommes deviennent très très chaudes. Сейчас уже конец дня. C'est la fin de la journée Да? И многие люди в это время чувствуют некоторую усталость. et beaucoup de gens à cette heure peuvent se sentir un peu fatigués. Да? И еще вечером уже наше внимание, оно меньше. Aussi, notre concentration au soir est plus basse. Да? Но если вы сейчас растираете руки так, как я, Mais si vous allez frotter vos mains comme moi да, maintenant, растираете каждый палец, frottez chaque doigt. да, то вот сейчас через каналы, которые идут через наши пальцы, мы активируем нашу энергию. En ce cas, via nos doigts, il y a une énergie qui s'active. Еще немножко потратим времени для того, чтобы активировать наши руки. Donc, on va prendre encore un tout petit peu plus de temps pour Мгм. activer nos А mains. теперь прям растирайте ладони, растирайте так, чтобы они стали горячими, как сковородка. Et maintenant, frottez vos mains à vos pommes encore plus fort pour qu'ils deviennent aussi Мгм. chauds И qu'une вот когда poêle. стали горячими руки, давайте сделаем энергетический шар. Et quand vous sentez que vos mains sont très très chaudes déjà, alors faites comme une petite И вы boule почувствуете, что énergétique. у вас между руками вибрация, и в руках действительно какое-то более плотное пространство шарообразной формы. Vous pourrez alors sentir normalement comme une sorte de vraie boule énergétique entre vos mains. Вот. А сейчас сделаем самое простое энергетическое упражнение. Et maintenant, nous allons faire un exercice énergétique très facile. Его очень любят все женщины. Toutes les femmes l'aiment. Давайте сделаем маску молодости. On va faire un masque pour visage, un masque de Мгм. jeunesse. Вот этот шар, который в ваших руках, скажите несколько самых красивых слов, направляя их прямо в этот шар. Dites quelques souhaits que vous souhaitez à vous-même en envoyant à cette boule. Например, я красивая, Par exemple, je suis belle, я молодая, je suis jeune, я здоровая, je suis en bonne santé и я наполненная энергией. et je suis pleine d'énergie. И теперь этот шар одеваем на лицо. Et maintenant, mettez cette boule sur votre visage. Вдох и Faites выдох. une aspiration et respirez. И этим шаром расправьте морщины или уберите усталость. Et touchez votre visage comme si vous retirez toutes les imperfections, toute la И fatigue. зафиксируйте, как вы себя чувствуете. Et maintenant, essayez de sentir comment a changé
votre ressenti, И votre я очень énergie. хочу вас поздравить. Я прям вас поздравляю с тем, что наконец-то мы можем с вами сказать, что наша жизнь – это не просто жизнь в физическом теле. Et aussi, j'aimerais vous féliciter, vous toutes qui sont présentes à ce webinaire, parce que vous avez déjà réalisé que notre vie se passe Да. non seulement И en corps это очень важно physique, mais понимать, aussi en что corps жизнь énergétique. наша – это намного больше, чем только наше физическое тело. Notre vie, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que notre corps physique. И это значит, что мы еще и тонкие тела, то есть мы энергия, мы наполнены какой-то огромной энергетической субстанцией. Nous sommes aussi un corps énergétique. Nous sommes une énergie qui passe à travers nos corps. Да. И наше настроение, наша энергия, она находится именно вот в этой вот энергетической субстанции. Et notre énergie, notre humeur, comment nous nous sentons, ça se trouve dans ce corps énergétique, dans cette substance énergétique. Да. И вот за счет этой энергии мы можем молодеть, мы можем путешествовать во сне, мы можем совершать любые чудеса. Et grâce à cette énergie, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Nous pouvons voyager, voyager dans le temps. Nous pouvons aller là où on veut. Да. И мы знаем, что сначала все события, абсолютно все события появляются вот в этой энергии, в тонком плане в будущем, и потом уже приходит физический план, как такой, как взрыв, как новое событие. Et tous les événements qui se passent dans notre vie, toutes les situations, se passent d'abord dans ce plan subtil et après, ça se reflète dans notre monde physique quelque temps après. И очень радостно видеть, что сейчас, наконец-то, даже ученые пришли к пониманию вот этих энергетических процессов. Et c'est très ravissant que même les scientifiques aujourd'hui ont accepté cette idée. И больше чем 40 тысяч лет существуют древние традиции, которые всегда знали об этих составляющих, об энергии, душе, о будущем, прошлом, о настоящем. Les connaissances à propos de tout ça, à propos des énergies, à propos du futur, du passé, elles existaient depuis beaucoup, beaucoup de décennies, beaucoup de siècles, pendant plus de 40 000 ans. Да. Прошлое, будущее, сны. Donc, ça inclut le passé, le futur, les rêves. Да, жили всегда люди с пониманием, что это реальность, это существует. Pendant plusieurs siècles, pendant très, très, très longtemps, les gens acceptaient ça Да. А comme в современном мире normal. ученые только сейчас это доказали, придумав определенные приборы, которые фиксируют энергию. Mais dans le monde moderne, les scientifiques ont pu le prouver uniquement il n'y a pas très longtemps. И благодаря современным технологиям мы наконец-то можем как бы потрогать всю эту энергию, будущее, прошлое, наконец-то то, о чем говорили древние традиции. Et grâce aux technologies modernes, on peut même comme toucher les énergies, toucher un peu à ce plan subtil. И сейчас я приготовила для вас небольшое визуальную картинку, чтобы вы понимали, как это работает. Et maintenant, j'ai préparé pour vous une petite image visuelle pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Вот. И я хочу, чтобы чтобы мы с вами рассмотрели сейчас три самые главные причины, куда теряется энергия женщины. Nous allons regarder maintenant les trois raisons les plus importantes euh, et les Да. trois Мы обязательно directions où делаем les femmes запись нашего perdent de вебинара, он l'énergie. будет на нашем YouTube-канале, его можно будет посмотреть еще раз. Nous allons bien sûr enregistrer ce webinaire et si vous voudrez, vous pourrez le voir encore une fois. Его можно будет потом переслать женщинам, подругам, знакомым, которые не смогли сегодня прийти. Vous pourrez aussi l'envoyer à d'autres femmes à qui vous voulez partager ça. Да.
И я прошу вас сейчас, постарайтесь вот каждое изображение, каждое видео, которое мы с вами будем сегодня изучать, прямо включаться в это, чувствовать, как женщина, не только мозгами, а чувствовать это. Et aujourd'hui, je vais vous demander d'essayer de percevoir chaque image, chaque connaissance qu'on transmet, non seulement avec votre logique, avec votre intellect, mais Вот. aussi И avec vos сейчас ressentis. посмотрите, пожалуйста, вот такое изображение мы для вас приготовили. Donc, regardez sur cette image que nous avons préparée pour vous. Итак, три основные причины, три основные проблемы, которые забирают у нас энергию, обеспечивают нам утечку энергии. Les trois problèmes les plus courants qui, dans le monde moderne, nous prennent de l'énergie. Да. Вы уже увидели образы, и мне очень интересно, догадались ли вы, что эти образы обозначают? Vous avez vu déjà certainement les images et je suis curieuse si vous avez pu vous douter un peu ce que ça signifie déjà, Да? И мне ces бы trois очень raisons. хотелось, чтобы вы писали в бот или записывайте себе хотя бы на листочек, какие ассоциации у вас возникли от этих образов. Et j'aimerais bien que vous nous écriviez sur Telegram ou juste écrivez pour vous sur une feuille de papier les associations qui vous viennent à l'esprit quand vous Да? voyez cette Итак, image. современные энерготерапевты измеряли количество энергии, которое женщина теряет по разным причинам. Les thérapeutes énergétiques modernes ont étudié, ont essayé de mesurer combien d'énergie les femmes actuelles perdent Да? dans le monde Безусловно, есть какие-то actuel. мелкие причины, которые забирают нашу энергию. Il y a bien sûr des petits soucis qui nous prennent de l'énergie. И есть три таких очень больших утечки энергии, о которых мы сейчас коротко поговорим. Mais il y a aussi comme les trois piliers les plus grands, les plus importants qui touchent presque toutes И les femmes, qui prennent de на самом деле l'énergie мне à было бы beaucoup de очень femmes. интересно, чтобы вы проанализировали и написали в бот, какая из этих трех самых главных причин у вас лично больше забирает энергии. Et je vous serais reconnaissante si vous pouviez nous partager avec nous sur Telegram laquelle de ces trois raisons, de ces trois piliers vous prend le plus d'énergie à vous. Итак, посмотрите, тот рисунок, где изображены пальцы, указывающие на женщину. Donc, le dessin avec les doigts qui montre sur une femme. Это мнение других людей. Ça, c'est l'opinion des autres. И мы автоматически подстраиваемся под мнение других людей, и это забирает у нас очень много энергии. On est très souvent influencé par les opinions des autres et ça nous prend énormément d'énergie. Знаете, как это происходит? Voulez-vous savoir comment ça se passe? Представьте это сейчас на какой-то конкретной своей ситуации. Essayez d'imaginer une situation pareille qui s'est Итак, passée dans votre есть vie. человек, который может быть ваша соседка, ваша знакомая, человек на работе, Imaginez une personne qui peut être votre voisine ou voisin, un collègue ou un ami même. да? И, к сожалению, это может быть даже человек, член семьи. Ça peut être même quelqu'un dans votre famille. И вот этот человек считает, что мы должны быть такой, такой или иной. То есть его мнение он высказывает нам. Et cette personne croit qu'on doit être comme ci ou comme ça et il nous partage son opinion. И часто этот человек имеет меньше энергии, чем у нас. Et très souvent, cette personne a moins d'énergie que nous. И он высказывает свое мнение о нас именно для того, чтобы нашу энергию забрать. Et en nous partageant son opinion, en fait, son but est de nous prendre notre énergie. И когда я разрешаю себе настраиваться на мнение этого человека,
то моя энергия падает до уровня энергии этого человека. Et quand je me permets d'être influencée par ses opinions, par l'énergie de l'autre personne, mon énergie à moi baisse aussi au niveau de И cette autre вся personne. энергия красоты, радости, здоровья просто перетекает к этому человеку, чье мнение я взяла за какой-то показатель. Et Построенность. tout d'un coup, toute mon énergie, euh, avec toute ma beauté, tout mon amour, ma joie, passe à cette personne. И это очень важно, чтобы женщина это увидела и действительно научилась сохранять границы, границы своей энергии. Et il est très important pour les femmes de voir et observer ce genre de situation pour protéger ses frontières. Да. Чтобы это dонести до женщин, мы даже создали мультфильм, который называется «Путь любви». Там рассказывается, как женщина этого достигает. Et pour aider aux femmes de comprendre comment ça fonctionne, nous avons créé un dessin animé, une histoire d'amour inédite. Да. И я не просто преподаватель, не просто хранитель древних традиций. Moi, je ne suis pas tout simplement une gardienne de Да. Я traditions еще и anciennes. часть большой женской духовной школы. Je fais aussi partie d'une école spirituelle très grande, école spirituelle pour les И вот femmes. эта задача современной эпохи, эры Водолея, вернуть женщинам знание про энергию, про ауру, про свою силу. Et notre but principal est de rendre aux femmes ces connaissances, Да. comment И elles peuvent 21 декабря rendre будем leur делать большой force. онлайн-мастер-класс именно в зимнее солнцестояние по закладке программы судьбы на следующий год. Et au mois de décembre, le 21 décembre, le jour de solstice d'hiver, nous allons faire un grand webinaire pour nous préparer à l'année prochaine et pour Да. И если вы préparer nos понимаете, énergies. что на меня влияет мнение других людей, и понимаете, что я хочу изменить программу, тогда мы ждем вас, программу судьбы, ждем вас 21 числа, чтобы в самый сильный зимний день изменить судьбу на следующий год. Et si vous comprenez que votre vie est très influencée par les opinions des autres, je vous invite à participer à notre webinaire le 21 décembre pour que vous puissiez changer les programmes par lesquels votre vie est influencée. Итак, да, если вы зафиксировали, что вы подстраиваетесь под мнение другого человека, и ваша энергия начала утекать, что делать? Alors, qu'est-ce qu'on fait si vous avez remarqué que votre vie est souvent influencée par l'opinion des autres? Надо хотя бы сказать себе, это не мое, Il faut commencer par se dire, ça m'appartient pas, c'est pas à moi. я индивидуальность. Je suis un individu. Да. Или, если у вас есть опыт медитации, настроиться на медитацию. Si vous avez l'expérience de méditation, vous pouvez aussi И faire une нам, méditation. и нам очень сильно помогает в этом плане расслабить мышцы тела и начать спокойно дышать. Cela peut nous permettre de relaxer les muscles de notre corps, ce qui nous permet à son tour de respirer tranquillement. C'est Да? très Вот прямо important. сейчас давайте попробуем. Essayons maintenant. Да? Я хочу сегодня вам дать несколько маленьких четких упражнений, которые вы примените в жизни, чтобы восстанавливать свою энергию. Je veux vous donner aujourd'hui quelques pratiques que vous pourrez par la suite utiliser dans vos vies pour rétablir votre énergie. Итак, вы зафиксировали, что подстраиваетесь под мнение другого человека, оно на вас влияет. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes des fois influencé par l'opinion des autres. Тогда уйдите, пожалуйста, в другую комнату, например, в туалет. En ce cas, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller juste Да. dans une autre chambre, même aux Разотрите, toilettes. пожалуйста, ладони. Frottez vos Сделайте это paumes. прямо сейчас. Faites-le maintenant. Да? Мы выполняем это упражнение прямо сейчас. On le fait maintenant, tout de suite.
Да? Итак, мнение других людей вызывает у нас такую, знаете, негативную маску, негативную роль. Donc, l'opinion des autres nous provoque des émotions négatives. Да? Это такая роль без энергии. Я должна всех слушаться и быть хорошей для этих людей. C'est comme un rôle qui n'a pas d'énergie. Je dois être comme ces gens Я me должна быть disent. хорошей девочкой для этих людей. Je dois être une bonne fille pour ces gens. Но ведь это неправильно. Mais c'est pas très Да? correct Итак, de vivre горячими comme ça. руками берем и прямо снимаем энергетическую эту маску. Donc maintenant, prenez vos mains chaudes et retirez ce masque de votre visage. И прям можно сделать гримасу на лице. Vous pouvez même faire un grimace. Пожалуйста, снимайте эту энергетическую маску. Я хорошая девочка, я всем все должна, я всем все обязана. Retirez ce masque énergétique de votre visage, le masque qui vous fait vous obéir aux autres et И, vous sentir comme vous êtes и очень obligé à здорово faire сделать quelque вдох chose и с pour les выдохом autres. вот эту маску прям кинуть на пол. Et donc, vous respirez et puis vous jetez ce masque par Да? terre. Вдох, бросаем On выдох. respire Фу, et on retire всё. ce masque et И on le теперь jette. почувствуйте, что с вашим лицом. Et maintenant, sentez ce qui se passe avec votre Я чувствую себя visage. легче. Vous vous Да? sentez plus Мгновенно у léger. меня ушла вот эта маска хорошей девочки, я что всем все должна. Donc, ce masque d'être une bonne fille qui doit tout à tout le И я monde не est буду parti. хорошей девочкой. Et je ne serai plus une bonne fille. Я буду самой собой. Je serai comme je suis. Да? Я женщина. Je suis une femme И я достойна большего. et j'ai le droit И d'avoir я plus. женщина силы. Et je suis une femme И très я puissante. женщина знаний. Je suis une femme de connaissance. Теперь посмотрите, обратите внимание на второй рисунок. Это как раз там, где на человека вываливается огромное количество информации. Maintenant, passons à une autre image. L'image où vous pouvez voir beaucoup d'informations qui tombent sur une personne. Да? Еще одна причина, по которой мы теряем много энергии, это просто тотальный избыток информации. Encore une raison pourquoi nous perdons beaucoup d'énergie, c'est toutes ces informations en trop que nous avons de Да? partout, qui viennent de И partout de когда nos jours. появились эти все новые технологии, искусственный интеллект, социальные сети, мы оказались энергетически и на уровне знаний не готовы к такой лавине информации. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas prêt quand toutes ces technologies sont arrivées en nous donnant l'accès à ce tas d'informations. И нас никто не научил, как эту информацию определить, что хорошее, что плохое, что мне надо, что не надо. On ne nous a appris comment gérer et filtrer ces informations qui ont été mises à notre disposition, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Да? И из-за этого мы воспринимаем, что вся информация, которая на нас выливается, мне всю ее нужно слушать, изучать, обращать на нее внимание. Et à cause de ça, nous avons l'impression que nous avons besoin en fait de toutes ces informations qui sont à notre disposition. Да? И древние знания, древние традиции говорят нам очень одну важнейшую вещь. Il y a une chose importante que nous pouvons apprendre à partir des connaissances anciennes. Да? Это величайшая истина, которую сейчас люди догадываются и даже пытаются включить в некие там фильмы. C'est la vérité universelle dont beaucoup de gens se doutent déjà et qui est parfois partagée dans certains films. Да, это знание о том, что на Земле существует добро и зло. C'est la connaissance simple que sur notre terre, il y a le bien et le mal. Да? Сразу вспоминайте все фильмы, где этот постулат кладется в основу фильма.
Souvenez-vous de tous les films qui sont basés sur cette idée qu'il y a le bien et le mal dans notre vie. Да, то есть это современные там какие-то супергерои, которые мир спасают, это Гарри Поттер, который борется со злом. Ce sont tous les films à propos de tous les super-héros, même le film de Harry Potter. Да. Это социальные фильмы, но посмотрите еще духовный фильм, например, «Между мирами» или «Путь любви». Mais ce sont les films, disons, sociaux. Mais il y a aussi des films spirituels qui sont créés. Par exemple, une histoire d'amour inédite. Да. Эти фильмы духовные вы не найдете на голливудских площадках, но это бестселлеры в духовном мире. Et ce genre de film, vous ne les trouverez pas, bien sûr, faits par le Hollywood ou sur Netflix. Mais ce genre de films sont très populaires И вот dans le monde посмотрите, spirituel. как выглядит по-настоящему вот эта борьба добра и зла в реальности, на энергетическом уровне в жизни любого человека. Et ici, sur cette petite image, dans la petite vidéo que vous venez de voir, vous pouvez voir comment se passe cette Да? lutte entre le bien et Посмотрите, le mal у dans la каждого vie de tous les человека свой jours. есть демон и свой ангел. Chaque personne a son ange et son démon. Да? И пользуясь современным языком, мы стали называть это тролль и ангел. Donc, un ange et un démon. Да? Смотрите, вот на картинке тролль. Donc, vous Да? voyez le démon. Это сарказм, критика внутри нас, негативное отношение ко всему, когда мы смеемся над всем вокруг. C'est le sarcasme, la critique constante, ou la négativité, ou je sais pas, Да? la Мы possibilité осуждаем de других людей, rigoler de мы tout. позволяем себе негативные эмоции. C'est penser du mal à propos des autres, toutes les émotions négatives. Да? Вот это все, и особенно критика внутри нашей головы, что все меня не понимают, все плохо, это вот этот тролль, это негативная часть нашего существа, который постоянно мне что-то говорит на ухо. Et toutes ces pensées négatives, c'est ce petit démon, ce petit diable qui nous chuchote tout le temps quelque chose à Да? l'oreille. Да. Но дело в том, что мы этого не видим. Mais nous n'en rendons pas compte. Nous ne le voyons И pas. самое страшное, что мы считаем, что будто бы все эти негативные, неприятные, противные мысли, будто бы это мое. Et le plus dangereux, c'est que nous croyons des fois que toutes ces pensées négatives qui viennent du démon, c'est à nous. Да? Но давайте задумаемся, откуда у меня все эти мысли, как они вошли в мою голову. Это же неестественные мысли. Мысль негатива, разрушения– это неестественные мысли. Mais si nous essayons d'analyser d'où viennent toutes ces pensées dans nos têtes, on se rendra compte que ce sont pas les pensées qui sont normalement И вот сейчас мы можем сказать, présentes. что это все это негативная настройка, негативные вибрации, информация на нас выливается через средства массовой информации. Et en fait, toutes ces pensées négatives viennent de toutes les nouvelles négatives, de toutes les actualités que nous pouvons trouver dans les médias. Но проблема в том, что мы не можем понять, где ангел, где тролль. Мы просто не разбираемся в этих энергиях. Mais le problème, très souvent, c'est que nous ne pouvons pas comprendre où est l'ange et où est le diable. Ну и каждый раз, когда у нас выливается вся эта лавина неприятной и низковибрационной информации, мы теряем огромное количество энергии. Et à chaque fois qu'on a ce tas d'énergie négative qui tombe sur nous, on perd beaucoup d'énergie. Ученые установили, что на раздражение, на беспокойство, на страх, на осуждение уходит просто гигантское количество нашей энергии. Même les scientifiques ont prouvé que
les gens perdent beaucoup d'énergie pour toutes les peurs, pour toutes les inquiétudes, pour juger les autres. А когда человек радостный, свободный, расслабленный, у человека теряется энергии минимальное количество. Et quand une personne, par contre, est joyeuse, heureuse, elle est pleine d'énergie. Il ne perd pas de l'énergie comme Да. ça. Вот смотрите, когда вы счастливы, все мышцы расслаблены. Donc, même, par exemple, quand vous êtes Да? heureuse, А когда vos вы muscles sont détendus. кого-то осуждаете, раздражаетесь, боитесь, то напрягаются все мышцы. Par contre, quand vous vous irritez, quand vous avez peur de quelque chose, que vous vous inquiétez, tous vos muscles sont Да. en train И de вот на se поддержание этого tendre. напряжения и вот этих негативных мыслей уходит гигантское количество нашей энергии, то есть здоровья, молодости и красоты. Et beaucoup d'énergie est perdue pour digérer toutes ces mauvaises émotions, les mauvaises pensées, les И я peurs, les буду очень рада, inquiétudes. если вы присоединитесь в январе к нашему онлайн-семинару, потому что мы там будем учиться разбираться в энергиях, во влияниях, как их от себя отсекать, убирать, как работать с этой огромной массой информации, которая валится на нас каждый день. Et je serais très contente, très heureuse si vous pouvez nous rejoindre à notre séminaire en ligne qui aura lieu au mois de janvier, parce que là, on va apprendre comment on peut distinguer les énergies, comment on peut savoir gérer Да, et мы filtrer поднимаем toutes les очень informations важную тему– négatives. это влияние в нашем мире, и будем учиться работать с энергетическими влияниями, энергетическими и информационными влияниями. Et on va apprendre comment on peut travailler avec les influences énergétiques et les informations, les influences des Да. informations. И когда мы находимся под огромным количеством влияний, то наша энергия, наша аура очень сильно портится. И я хочу вам показать небольшой эпизод нашего фильма «Путь любви», чтобы вы увидели, во что превращается энергия под массированным влиянием информации. Et quand notre énergie se trouve sous l'influence de beaucoup d'informations, ça a une influence négative aussi sur notre aura. Et je vais vous montrer un petit morceau d'un film qui parle de ça, qui montre comment on est influencé. Besides, if a person asks for himself, he becomes like a swamp. Water flows into it and does not flow out. And when he asks on behalf of another, he becomes like a clean river. The flow of energy passes through him. Благодаря современным технологиям мы можем так легко, так четко показать, во что превращается наша энергия. Donc, grâce aux technologies modernes, on peut montrer d'une manière très claire en quoi se transforme notre énergie. D'ailleurs, si une personne demande pour elle-même, elle devient comme un marécage. L'eau y entre et n'en sort pas. Mais lorsqu'il demande pour un autre, il devient comme une rivière propre. Le flux d'énergie passe à travers lui et grâce à cela, Итак, если мы находимся под негативными воздействиями, то наша энергия как болото. Вот посмотрите на это изображение на экране. Donc, si nous nous trouvons constamment sous des influences négatives, notre énergie est comme ce marécage que vous pouvez voir maintenant sur l'image. Вот. Неужели это приятно? Ce n'est pas un sentiment agréable, hein. Нет. И вот это все у тебя в ауре, это все у тебя в настроении. Et tout ça est présent dans notre aura, dans notre humeur. Да? Но мы просто не защитились. Это не мое. Эта лавина на меня обрушилась из средств массовой информации. Et ça s'est passé parce que nous ne nous sommes pas protégés contre ces informations qui sont venues des médias. И, конечно, у меня будет болеть физическое тело. Et bien sûr, en ce cas, j'aurai mal Да? dans И, mon corps конечно, будет physique. разрушаться мое настроение, молодость. Ça va influencer négativement aussi sur notre humeur, sur ma jeunesse. Но самое главное, что мы должны понять, я могу этим управлять. Mais la bonne nouvelle est que
nous pouvons gérer ces influences. Если я сознательно выбираю другую информацию, другие влияния, Si je choisis consciemment d'autres influences, d'autres informations, тогда моя энергия может быть как чистая река, как чистый водопад. alors mon énergie peut être comme une rivière propre, très très pure. И вот древние традиции учили женщин, что женщина– это источник энергии для всей семьи, для мужа, для всего рода. Et les traditions anciennes apprenaient aux femmes que la femme, c'est la source d'énergie pour toute sa lignée, pour toute sa famille, pour son mari, pour ses enfants И род. et pour sa Да? lignée, И surtout pour sa поэтому женщины génération. сознательно шли к шаманкам, к жрицам, к женщинам знаний, чтобы этим энергетическим вещам учиться. Et c'est pour ça que les femmes s'adressaient consciemment aux connaissances spirituelles. Я хранительница древних традиций. Moi, je suis la gardienne des Я с traditions огромной anciennes. радостью вам эти вещи сейчас рассказываю, показываю, чтобы вы знали, что этому можно научиться. Это уже наконец-то доказали ученые. Et c'est avec plaisir que je veux vous dire aujourd'hui que ce genre de choses, vous Да. pouvez l'apprendre vous aussi. И чтобы вы глубже в эту тему погружались, пожалуйста, посмотрите «Путь любви», этот духовный фильм с первой серии до последней. Et pour vous plonger plus profondément dans ce sujet, vous pouvez regarder notre dessin animé en quelques épisodes, Une histoire d'amour Да? inédite. И давайте посмотрим теперь на следующую, третью причину, куда утекает огромное количество нашей энергии. Et maintenant, on va passer à la troisième raison, à la troisième direction où И part beaucoup d'énergie. мы ничего не имеем против мужчин. Nous n'avons rien contre les hommes, bien sûr. Это нормально, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. C'est normal, ce sont les relations entre hommes et femmes. Да? И прекрасные духовные отношения показаны в фильме «Путь любви», чтобы женщины научились этим высоковибрационным отношениям. Mais il y a des relations spirituelles qui sont des relations de haute fréquence avec des bonnes vibrations. Но если нет понимания об этих отношениях, вообще об том, как движется энергия между мужчиной и женщиной, то женщина становится просто донором энергии. Mais si les femmes n'ont pas les connaissances et la conscience comment gérer les relations, comment doivent être les bonnes relations, alors la femme peut devenir comme le donneur d'énergie. Да, дело в том, что у женщины есть матка, а матка– это источник сакральной, высшей космической энергии. La raison en est que nous, comme en tant que femmes, nous avons l'utérus qui n'est pas uniquement un organe physique, c'est aussi un organe énergétique qui Энергии est в la source матке d'énergie. женщины больше, чем денег во всех банках Швейцарии. L'utérus d'une seule femme a plus d'énergie que toutes les banques du monde ont de l'argent. Yes. А у мужчины, ну, нет такого источника энергии. Par contre, les hommes n'ont pas ce genre d'énergie. Да, у мужчины тоже есть энергетические аккумуляторы, но они такие, два таких маленьких. Oui, les hommes aussi, ils ont leurs accumulateurs d'énergie, mais ils en ont deux et Yes. très petits. Их хватает ровно на 11 минут сексуального взаимодействия. Et normalement, leur énergie qu'ils ont, ça suffit que pour 11 minutes И pendant l'acte дальше он sexuel. вынужден спать, потому что его аккумуляторы разрядились. Et ensuite, il a besoin de sommeil parce que son accumulateur est déchargé. Да? И мужчине где черпать энергию? Et du coup, où est-ce que l'homme peut prendre Да? de И в l'énergie? момент сексуального контакта наша матка просто огромное количество энергии отдает партнеру, она его заряжает как батарейку.
pendant le contact sexuel, notre utérus donne beaucoup d'énergie à un homme. Да. И мало того, еще женская матка имеет такую функцию, как стиральная машинка. En plus de ça, l'utérus féminin a une telle fonction comme la machine à laver, il nettoie l'énergie de l'homme. Да. Это значит, что мы отдаем вот эту вот энергию активности, здоровья, молодости, но забираем ту накопившуюся тяжелую энергию стресса, которая есть у мужчины. Ça signifie que pendant un acte sexuel, on prend on donne d'abord beaucoup d'énergie à un homme et en plus, on prend toute son mauvaise énergie. И если женщина не знает, как энергетически чистить матку, то ее матка накапливает эту грязную энергию и превращается просто в помойку энергетическую. Et si une femme ne sait pas comment nettoyer son utérus peut devenir comme une poubelle énergétique. Да, и эти знания от женщины скрыты. Et malheureusement, de nos jours, ces connaissances ne sont pas И женщина, не en зная libre accès pour les этого, femmes. считает, что любой мужчина ей подходит. Et la femme, n'ayant pas ces connaissances, pense que n'importe quel homme peut lui Но даже convenir. женщины в средние века, вы же знаете, они устраивали конкурсы этих рыцарей, да, вот лучший рыцарь мог получить руку принцессы. Par contre, au Moyen Âge, les femmes faisaient des concours pour les hommes et, par exemple, un homme pouvait avoir la femme qu'il veut. Да, а сейчас мы не выбираем, мы не разбираемся, что за мужчина смотрит на меня и хочет моей энергии. Mais maintenant, on n'a pas beaucoup de connaissances sur les hommes et on ne sait pas juger si l'homme qui est devant Да? nous est un bon И homme ou а, une pas très bonne мы по personne. этой теме сейчас создаем по вашим заказам, по просьбам целый видеокурс. Et actuellement, nous préparons une série de vidéos à ce sujet pour vous aider à... Да? Это euh, именно по вопросам взаимоотношений между мужчиной и женщиной, правильным отношениям. oui, cette série de vidéos va être consacrée aux relations entre hommes et femmes, relations comme ils doivent être. Он у нас идет на английском и на французском. Il sera en anglais et en français. Да? Если вы смотрите с компьютера и у вас телефон свободен, вы по QR-коду можете прямо сейчас перейти на этот канал и получить всю информацию. Si vous regardez notre webinaire avec un ordinateur, vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone et accéder à ces vidéos. Да? И мы будем очень рады вам всю информацию выслать вам на почту или на ваши телеграммы, чтобы вы могли легко эту информацию получить и дальше дома изучать. Et nous serons très contents de partager ces informations avec vous. Vous envoyez ça sur Telegram ou bien par email. Вот. И хочу с вами продолжить дальше глубокий разговор. Maintenant, on va toucher à un sujet très, très Да? profond. Посмотрите, пожалуйста, на это изображение. Regardez cette image, s'il vous plaît. Да? Вот меня очень часто спрашивают, почему наша нервная система блокирует соединение с нашей аурой. Très souvent, on me pose la question pourquoi notre système nerveux bloque la connexion avec notre aura. Да? Вот смотрите, мы живем в трех мирах всегда. Nous vivons dans trois mondes, toujours. Да? Вот под ногами нашей прекрасной богини нарисованы это всякие демоны. Это олицетворение негативных эмоций, вот этой всей негативной информации, которая на нас обрушивается. Donc,
Au pied de notre femme sur notre image, on peut voir toutes les informations négatives, toutes les émotions négatives, tous les démons qui Да? sont présents Это dans то, nos о чем vies. мы с вами сегодня вот сказали, что информация на человека вываливается огромным потоком, и мы в ней не разбираемся и разрешаем любому влиянию на себя воздействовать. Donc, c'est de quoi nous avons parlé aujourd'hui, c'est ce tas d'informations qui tombent sur nous et ne sachant pas très bien filtrer, nous permettons à n'importe quelle Вот в information de древних nous традициях influencer. это и называлось зло, демоны, черти, как угодно Dans les traditions anciennes, on l'appelait le mal, les démons, и так далее. etc. Да. И если мы вот с такой вибрацией соприкасаемся на работе, в социуме, то наша нервная система настолько перегружена, что мы отсечены от космической позитивной энергии. Donc, si nous devons faire face à ce genre d'informations, à ce genre d'énergie dans nos vies de tous les jours, au travail ou peu importe où, malheureusement, notre connexion à notre énergie cosmique, n'est И pas très если такое forte. вы чувствуете, плохое настроение, раздражение, это очень сильный сигнал, что вы в контакте с тяжелыми вибрациями современного мира. Et si vous vous sentez souvent fatigué, de mauvaise humeur, c'est un signe que vous êtes en contact avec les démons, avec les énergies négatives de ce monde. Да, теперь посмотрите на средний слой. Maintenant, regardons au pilier qui est au milieu. Да? Это те энергии, в которых мы находимся каждую минуту. Ce sont les énergies dans lesquelles nous nous trouvons chaque minute. Да? Смотрите, это либо город, либо природа. C'est soit la ville, soit la nature. Да? Но город– это большой вампир, который пожирает нашу энергию. Mais la ville, c'est un grand vampire qui bouffe, qui mange toute notre énergie. Потому что у города нет своего источника энергии, он может питаться только энергией своих жителей. Parce que la ville n'a pas sa propre source d'énergie. Elle peut manger et non uniquement les énergies Да? de ses А с другой habitants. стороны природа. А вот природа– это нечто космическое, божественное, высшее, то, что всегда дает нам энергию. Et de l'autre côté, on a la nature. La nature, à l'envers, c'est le donneur d'énergie. C'est quelque chose de cosmique qui nous donne énormément Да. И d'énergie. если у вас есть такая возможность раз в день пойти в парк сходить, раз в неделю прямо в какой-то лес выехать, вы будете наполнять свою ауру чистой энергией. Et si vous avez cette possibilité de vous promener dans un parc tous les jours ou une fois par semaine, aller vous promener pendant quelques heures dans la forêt, vous allez vous ressourcer d'une énergie cosmique très très pure. Но еще мы всегда энергетически соприкасаемся с еще одним миром. Это называется мир ангелов, мир высших вибраций. Aussi, tous les jours, nous sommes en contact normalement avec les vibrations de haut niveau, les énergies И des anges. именно женщина в контакте с этим высшим миром и именно через матку. Et ce sont surtout les femmes qui peuvent être en contact avec ce monde supérieur et c'est via leur utérus qu'ils peuvent être en contact avec И ce monde. нервная система женщины расслабляется, гармонично работает именно тогда, когда мы в контакте с этим высшим миром, с высшими энергиями. Et si on est en contact avec ce monde supérieur, ce monde subtil, alors notre corps est relaxé et on est en harmonie. А когда женщина в связи с этим высшим миром, она наполнена очень высокими вибрациями, и этими вибрациями она наполняет мужа, ребенка, свой род, семью, род, работу, все, что она делает. Et si la femme est en contact avec ces vibrations de haute fréquence, elle partage aussi ces mêmes vibrations à sa famille, à son mari, à ses enfants, et tout ce qu'elle touche, le travail, les projets, tout. Да. И опять у вас возникает вопрос,
как настроиться на этот высший мир, как туда выйти. Вот это и есть мое предназначение, что-то то, о чем я mечтала с самого детства. La question, c'est comment nous pouvons être toujours en contact avec ce monde. C'est quelque chose à quoi notre âme aspire depuis qu'on est né. Да. И тогда давайте посмотрим еще одно изображение, которое нарисовано по древним-древним знаниям. Maintenant, on va regarder une image très très ancienne. Et cette image, elle Посмотрите, reflète des как connaissances красиво. anciennes. Regardez cette beauté. И надеюсь, у меня получится показать вам это больше подробностей этой картины. J'espère que vous pourrez voir cette image en bon Получается. zoom et Вот, voir tous les смотрите, когда détails у нас нет de энергии, мы cette находимся image. вот в таком тяжелейшем энергетическом состоянии депрессии, желания суицида. Donc, quand nous n'avons pas d'énergie, c'est ça l'état dans lequel nous nous trouvons. La dépression, envie de se suicider. Да? Видите, вот это как будто бы под землей. Ты реально ощущаешь, будто ты в каком-то бункере под землей, все плохо. Donc, quand on se retrouve dans ce genre d'état, on se sent comme si on était И quelque тогда part у тебя en даже не могут sous-sol, возникнуть sous la высокие terre. цели, желание кому-то помогать, у тебя просто нет, тебе хотя бы как-то выжить. Quand on est dans cet état-là, nous ne pouvons pas avoir de grandes ambitions de but pur. Да? Но Notre but, если c'est de вы survivre. начинаете искать другую информацию, но есть же в этом мире что-то большее, чем просто бесконечное потребительство. Mais si vous commencez à chercher notre genre d'informations, à faire attention à d'autres choses en plus de la consommation, en plus Да? de Вот naша ces энергия начинает médias, исправляться, мы réseaux тянемся к sociaux. чему-то большему, и вот здесь на картинке изображен такой вот средневековый красивый замок. Вот уже нам легче. Et ici, vous pouvez déjà voir une image plus positive. On voit un château médiéval sur cette image. Но если я начинаю думать о духовном развитии, о том, что я достойна чего-то больше, я же женщина. Et si on commence à penser à quelque chose de encore plus haut du développement spirituel et И qu'on commence à se rendre compte начинает qu'on раскрываться est наша une femme, индивидуальность. on aspire à Наша découvrir женская, notre красивая, individualité, благородная космическая энергия. notre énergie féminine très très belle, très noble. Да, и это реально роскошная энергия. Et c'est une énergie d'une Да. И вот grandeur. здесь на картинке это изображено как такой дворец очень красивый. On peut voir sur cette image un château très très beau. Да. Почему дворец? Pourquoi un château? Потому что женский духовный путь идет через красоту, через наслаждение, не через монашество, как у мужчин, нет, а через красоту, раскрытие себя Et pourquoi un château? C'est parce que духовный. la voie spirituelle d'une femme, elle commence par la beauté, savoir profiter de la vie, pas comme les hommes Не qui как у мужчин, не через doivent se монашеский priver de путь quelque chose. самоограничения, нет. Les femmes ne doivent pas prendre la voie d'un homme et qui est Да? destiné У à se мужчин priver слишком de сильно quelque развито chose pour se эго, поэтому développer. их путь идет через ограничение, через монашество, через аскезу, согласно их энергетической структуре. L'ego d'un homme est différent de celui d'une femme et donc c'est pour ça son but c'est de Да? Мы тоже на нашем retirer курсе son изучаем ego. это, чтобы понимать, как с нашими мужчинами взаимодействовать правильно энергетически. Et c'est ça aussi qu'on apprend sur notre cours. Dans notre cours, on apprend comment interagir Но énergétiquement сейчас мы avec les акцент hommes. на женской энергии. Женская энергия роскошная. Это харизма, самодостаточность, яркость, творчество.
Mais l'énergie d'une femme est différente. Elle ne doit pas se priver de quoi que ce soit. Харизма. L'énergie d'une femme, c'est le Да, это charisme, la харизма. richesse, la beauté. Да? И вот, и когда мы понимаем, я индивидуальность, моя цель раскрыть индивидуальность, раскрыть мои таланты. Et quand on se rend compte de ça, que notre but, c'est qu'on ait une individualité et notre but, Вот c'est тогда наша энергия de посредством духовных montrer au упражнений, monde nos духовных talents. практик становится вот такой роскошной. Donc, si on va à la voie spirituelle et si on fait des pratiques spirituelles, notre énergie va Но devenir есть comme, еще более euh, высокий comme уровень ça, peu à энергии. peu. Вот это тот самый высший мир, который мы с вами видели, как ангелы на картинке. Mais il y a un niveau qui est encore plus haut, c'est le niveau de connexion à quelque И вот chose de когда plus мы ставим grand, себе aux духовную anges, ce цель, qu'on a vu духовное развитие, à помощь notre другим image. людям, то мы поднимаемся вот в этот удивительный, красивый, божественный мир. Et quand nous nous mettons pour but de nous développer spirituellement, quand nous nous mettons pour but d'aider les autres, c'est dans ce monde-là qu'on se Посмотрите, какая soulève. здесь энергия. Regardez l'énergie qui est sur Вот cette какой image-là, из dans всех ce слоев вам monde-là. больше понравился? Напишите мне, пожалуйста. Et n'hésitez pas à nous partager lequel de ces piliers, Да? de ces Подземелье, niveaux vous a aimé, vous a да? plu le plus. Средневековый замок, Si c'est да? là-bas en bas Дворец sous la terre ou si c'est или вот этот le рай, château de Moyen Âge ou bien un château этот парадис, да. richement Вот décoré что ou энергетически bien вам сейчас le реально paradis. резонирует? В каком из этих миров я хочу жить? Donc, qu'est-ce qui vous résonne le plus en ce moment? Lequel de ces mondes-là? И я вам отвечу, что выбор за вами. Et le choix est à vous. И если мы поглощаем негативную информацию всех средств массовой информации, то мы под землей. Si nous choisissons d'accepter les influences de toutes les informations négatives, nous sommes Она прямо en нас bas, взбивает, она en тяжеловибрационная, нас прямо dessous de la взбивает в terre. депрессию. Donc, ce genre d'influence nous pousse vers la dépression. Но если прислушивать к сердцу, к своей душе, я хочу духовно развиваться, я нахожу духовную школу, духовные практики, я поднимаюсь в этот райский красивый мир. Mais si on commence à écouter notre cœur, notre âme, on a la possibilité de monter dans ce monde de paradis. И самое главное, что это я выбираю. Et je souligne encore une fois, le choix est à nous. Пожалуйста, услышьте, дорогие, это выбор женщины. C'est le choix d'une femme où elle va se trouver, dans lequel de ces mondes. Да? И еще раз возвращаемся к этой борьбе добра и зла. Et on va revenir encore une fois au sujet de la lutte entre le bien et le mal. Да? Мы еще раз с вами вспоминаем, что у каждого есть такой тролль и ангел. Chacun de nous a un ange et un démon. Да? Вот кого я слушаю? Qui on va écouter? Тролля внутри себя, и тогда я буду постепенно погружаться в это подземелье, но я буду думать, что все у меня замечательно. On va écouter le démon et baisser de plus en plus bas, mais par contre penser que tout va Да? bien. Вы представляете, мысль будет, что у меня все хорошо, я как все. Donc, vous n'allez pas vous en rendre compte même. Vous allez penser, mais Да? moi je Но suis если я comme начинаю tout le слушать reste. ангела, Mais si je commence à écouter mon ange, да, у меня появляются другие мысли. Я хочу помогать людям, я хочу на духовный семинар, я хочу путешествовать, я достойна большего. si on écoute notre ange, nous allons avoir les pensées, nous allons avoir les envies d'aider les autres, de nous développer spirituellement, d'aller au séminaire, de voyager. Да? И самое главное, что выбираем мы сами.
Donc, encore une fois, c'est nous qui choisissons notre chemin, Да? notre И vie. духовная школа сохранилась со времен Атлантиды, женская духовная школа, как помогающая развиваться по женскому принципу развития. Et notre école partage les connaissances datant de la période Атлантиды. de l'époque de l'Atlantide, euh, les connaissances qui peuvent vous Да? И permettre эта de vous школа développer начала свое начало еще со spirituellement. времен Атлантиды. Donc, je souligne les connaissances qu'on partage dans Да? notre école И здесь spirituelle, мы ça понимаем, date de я l'époque de имею право выбирать, я l'Atlantide. имею право получить знания, я имею право строить свою жизнь. Donc, notre école apprend aux femmes qu'elles ont le droit d'être les reines de leur propre vie, de faire Да? leur propre И choix dans la vie. выбирайте. Donc, choisissez. Вам интересно? У вас резонанс открылся, внутри резонанс появился с тем, что я говорю. Ждем вас 21 декабря. Si ça vous résonne, ce de quoi on parle, nous serons ravis de vous voir sur notre séminaire en ligne le 21 Да? décembre. Пишите, пожалуйста, мне на бот, задавайте ваши вопросы на любом языке. Сейчас мне искусственный интеллект все что угодно переведет. Vous pouvez nous écrire sur Telegram et poser vos questions, peu importe la langue. Да? Если вам резонирует это вот знание, я хочу этому научиться, мы ждем вас в январе на онлайн, прямо уже семинаре. Si vous voulez avoir encore plus de connaissances, vous plongez plus dans ces connaissances profondes, nous serons ravis de vous voir sur notre Если séminaire вам en janvier. резонирует, то, пожалуйста, начинайте смотреть «Путь любви», этот фильм, этот духовный бестселлер с первой серии. Прям смотрите, смотрите, смотрите до конца. Si les informations que je vous ai partagées aujourd'hui, si ça vous résonne, je vous invite aussi de regarder la série animée Une histoire d'amour inédite du début jusqu'à Да? la fin. И еще несколько практических советов для вас. Et encore quelques exercices pratiques pour vous. Да? Когда мы находимся вот под этой постоянной под бомбардировкой информации, мозг тупеет, нервная система в перегруз. Quand nous nous trouvons constamment avec tout ce tas d'informations qui tombent sur nous, on a l'impression que notre cerveau Да? explose. Тогда можно развернуть стул спинкой вперед. En ce cas, vous pouvez, pour На changer, спинку vous стула pouvez ставите свои руки renverser la chaise de façon que vous puissiez mettre и vos кладете голову bras на, sur вот это вот, на le опору, dos на de la руки. chaise et mettez votre tête sur vos bras. Да? Важно, чтобы голова была наклонена и шея растягивалась. Il est important que votre tête soit baissée et Да? que И если votre, шея les muscles de votre растягивается, cou то se détendent. физиологически начинает выравниваться движение энергии, и в мозг притекает свежая чистая энергия и кислород. Quand votre tête est baissée et votre cou est détendu, la façon de comment l'énergie Да? bouge И нервная change система et перезагружается. vous avez de nouvelles énergies qui viennent dans votre cerveau Да? et И comme лучше ça, всего в этот votre момент еще système одеть nerveux наушники в уши est и слушать détendu. духовную, высоковибрационную музыку. Si en même temps vous mettez des écouteurs et si vous écoutez de la musique spirituelle, de la musique à haute fréquence, avec de bonnes vibrations, ça Мы va специально encore собрали такую коллекцию renforcer l'effet. музыки на нашем большом сайте, такой духовный информационный портал amazon1.org. Nous avons une collection de musique sur notre site. Nous allons partager aussi le lien après. Le lien, c'est amazon.org. Да? Vous То pouvez есть le voir Amazon sur l'écran никакого отношения не maintenant. имеет к торговой фирме Amazon, а происходит от слова амазонка, женщина силы. Mais ça n'a pas de rapport avec la compagnie avec les produits, avec un peu de tout. Non, ça vient des Мгм. femmes Итак, там d'Amazonie. вы найдете разного типа вот эту высоковибрационную ангельскую музыку.
Donc, sur ce site-là, vous pouvez trouver toutes sortes de musique spirituelle. Мгм. Сейчас следующее важное упражнение. Le conseil, l'exercice suivant. Мгм. Давайте разотрем наши ладони. Donc, on frotte de nouveau Мгм. nos И paumes de main. момент, когда мы сталкиваемся с большим сопротивлением, с конфликтными ситуациями, и нам нужна защита, Et si, par exemple, vous êtes dans une situation de conflit et vous avez besoin de protection, мгм, да, то мы делаем такой древний женский вибрационный массаж. donc en ce cas, vous pouvez faire ce genre de massage. C'est Да. un massage Горячими féminin ладошками très начинаем ancien. прохлапывать свое тело. Donc, vous battez un peu votre corps partout, vos Везде, где вы можете дотянуться mains, votre руками, прям poitrine, создавайте такой, он такой легкий трансовый вибрационный массаж. partout. Vous pouvez toucher votre dos, vos jambes, partout, et ça change les vibrations de votre corps. C'est comme un massage Да. И прям de haute рождается внутренний fréquence. ритм. Et vous pouvez sentir que le rythme à И l'intérieur de если votre corps, хотите, il то можно change. внутри произносить еще древнюю мантру. Si vous voulez, en plus, vous pouvez prononcer le mantra ancien. Да? Хурай мангалам. Purai Mangalam. Рай мангалам. Хурай мангалам. Я сейчас постукиваю только верхнюю часть тела, чтобы вам было видно, а вы можете стучать по любой части тела. Donc, moi, maintenant, je fais des petits battements juste en haut de mon corps pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez faire ça partout sur И votre затем corps. вот почувствуйте, если вы стучали по рукам, ощутите, пожалуйста, что происходит с вашими руками, что происходит с ощущениями. Et maintenant, essayez de faire attention à vos ressentis, comment vous vous sentez dans les parties que vous avez touchées Вы maintenant. почувствуете вибрацию. Normalement, vous devez sentir des vibrations. 5 минут простукивания по всему телу убирает усталость и восстанавливает вибрации наших тонких тел. Si vous faites ça pendant 5 minutes, ça va changer les vibrations de votre corps et vous soulever à А des теперь сделайте fréquences plus глубокий hautes. вдох и выдох. Et maintenant, respirez un peu. Да? И в завершении нашего занятия я покажу вам нечто удивительное из тонкого плана, то, что мы своей интуицией точно чувствовали, но не знали, как это выглядит. Et maintenant, pour terminer, je vais vous montrer une image sur le plan subtil, ce que vous auriez pu sentir peut-être, mais ne saviez pas à quoi ça ressemble. У женщины всегда гигантское количество энергии, когда она в соединении с духом любви. La femme a toujours beaucoup d'énergie si elle est en connexion avec l'esprit de l'amour. Именно поэтому, да, мы и создали бестселлер «Путь любви». То есть как к этому духу любви прийти? Вот он главный, любовь– это главный герой этого фильма. C'est pour ça que nous avons créé notre série animée Une histoire d'amour inédite. C'est pour qu'une femme, toute femme, Потому что puisse se любовь– это connecter главная à сила l'esprit de l'amour. женщины. L'amour, c'est la force, la plus grande force de toute femme. Но настоящая любовь. Mais attention, ce doit И вот être сейчас la вы vraie увидите amour, изображение l'amour vrai. духа любви таким, как он реально есть в тонком плане. Et maintenant, je vais vous montrer l'image de l'esprit de l'amour tel qu'il est dans le plan subtil. И вот сейчас давайте выполним древнее упражнение. Et maintenant, on va faire un exercice ancien. Мысленно или тихонечко вслух, если вы одна в комнате, вы можете обращаться к духу любви. Vous pouvez vous adresser à l'esprit de l'amour oralement ou juste mentalement si vous n'êtes pas toute seule dans la Да. chambre. И нужно попросить: приди в мою жизнь, дух любви. Et demandez-lui, l'esprit de l'amour, viens dans ma vie. Я так хочу жить в этой настоящей, высокой энергии. J'ai envie de vivre dans les énergies de haute fréquence, les énergies d'amour.
Я чувствую, что любовь – это суть моей женской природы. Je sens que l'amour, c'est le but de ma nature féminine. Я принимаю любовь в свою жизнь. Je fais entrer l'amour dans ma vie. Я открыта настоящей духовной любви. Je suis ouverte à un amour vrai, un amour Я spirituel. призываю силу любви в свою жизнь. J'appelle la force de l'amour dans ma vie. Я желаю быть не просто женщиной, а женщиной любви. J'ai envie d'être une femme pleine d'amour. Да? И я хочу высокой любви. Et j'ai envie d'un amour spirituel, d'un Настоящей, grand amour, духовной. amour de haute fréquence. Почувствуйте, я против нарциссизма, против абьюзерства. Я за настоящую любовь. Je suis pour un amour vrai. Je suis contre le narcissisme, contre les abuseurs. Je veux un amour vrai. И посмотрите внимательно на эту анимацию. Настоящая любовь, она всегда выходит за пределы мужчины и женщины, за пределы партнера. Et regardez cette vidéo maintenant. L'amour vrai, ça sort en dehors de l'amour entre l'homme et femme, tout simplement. Настоящая любовь всегда больше. Я всегда, когда я влюблена, я хочу помогать другим. Я хочу делиться знанием. Я хочу других звать к источнику любви. Quand je suis pleine d'amour, donc d'un vrai amour, j'ai envie de partager mes connaissances, d'aider les autres. Когда я чувствую настоящую любовь, в ней нет претензий, обид или грусти. Quand je sens un amour vrai, elle n'a pas de prétention, elle n'en veut Да, pas. в настоящей любви есть только свет, помощь и прямо столько энергии, что ты готов всю планету Земля обнять своим сердцем. Un amour vrai, c'est la lumière, c'est l'aide et c'est l'envie d'embrasser le monde entier. И если вашему сердцу сейчас резонирует то, о чем мы говорим, то распространите любовь дальше и расскажите другим женщинам, что есть такой источник. Направьте их на этот вебинар, который будет опубликован на YouTube-канале. Et si ça vous résonne de ça, de quoi on a parlé dans ce webinaire, n'hésitez pas à partager la vidéo après avec toutes les femmes à qui vous avez envie de partager ça. И мы приглашаем вас вот в эту страну, страну энергии, страну знаний, вот в эту страну духовного женского пути. Et nous vous invitons dans ce pays d'amour, de connaissances anciennes, de la voie И делайте ваш spirituelle. выбор. Et faites vos choix. Выбирает сам человек. Никто не может за вас выбирать. Это ваше космическое право. C'est la personne elle-même qui fait les choix dans sa vie. Personne ne peut choisir pour vous. C'est votre droit Поэтому в cosmique. конце нашего общения я повторю для вас сейчас. Бот, пожалуйста, смело со своего телеграмма пишите мне на бот, поделитесь ответами на те вопросы, которые я задавала вам сейчас в вебинаре. Et je vous invite encore une fois de nous contacter sur Telegram et partager vos réponses aux questions qui ont été posées dans ce webinaire. Да? В первую очередь ответьте мне на вопрос, куда больше утекает энергия в вашей жизни? Это мнение других людей, избыток информации или мужчина, который энергию забирает? Donc, la première question, c'est où part la majorité de votre énergie? Si ça part vers les opinions des autres, vers les informations ou bien vers les hommes. Да? А второй вопрос, который мы с вами поднимали, а куда вы хотите, в какой из 4 миров? Подземелье, средневековый замок, дворец
или вот этот вот божественный рай самореализации? Et la deuxième question, où vous voulez diriger votre énergie? Dans le monde souterrain de dépression, de tristesse, dans le monde du du château de Moyen Âge, dans le château riche ou bien dans le Да. monde И, spirituel. пожалуйста, подключайтесь к нашему телеграм-каналу. Там мы выкладываем новости, ссылки на YouTube, на все наши проекты, которыми мы занимаемся. Si vous voulez, vous pouvez aussi joindre notre chaîne sur Telegram. Là-bas, nous partageons toutes les nouvelles et les informations à propos de tous les projets et événements Да. qui ont lieu. И есть какая-то замечательнейшая душа, которая вас позвала на этот вебинар. Вы можете ей передать «Хочу на семинар», она поможет вам попасть дальше 21 декабря на закладку программы, либо уже в январе на онлайн-семинар. Et donc, si ça résonne à votre âme, je vous invite encore à notre webinaire en ligne le 21 décembre ou bien au séminaire en ligne qui aura lieu au mois de janvier de l'année prochaine. Да. Помните, выбор за женщиной. Donc, mémorisez, le choix est à vous. Да. C'est la Это femme qui наше choisit. космическое право. C'est notre droit cosmique. Вот. И я благодарю вас. Я очень сильно чувствую, с каким большим вниманием вы слушали все, о чем мы сейчас говорили. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et j'ai pu sentir que votre attention que vous avez apportée pour m'écouter И et я c'est important pour хранитель moi. древних традиций. Moi, je suis la gardienne Да. des И я traditions жду вас, anciennes. чтобы помочь вам идти женским путем развития. Moi, je suis là pour vous aider à développer votre énergie féminine et pour vous développer en Да. tant que Если femme. вам это резонирует, добро пожаловать, пойдемте женской дорогой духовных энергетических практик. Si ça vous dit, si ça vous intéresse, je serai contente de vous accompagner dans cette voie de développement et d'ouverture de votre énergie féminine avec nos pratiques et nos Да. exercices Спасибо огромное за ваше spirituels. внимание. На сегодня мы с вами прощаемся. Merci beaucoup encore une fois pour votre attention et je vous dis au revoir et à la prochaine. До скорой встречи. À la prochaine. À bientôt. Спасибо огромное нашим помощникам, нашим переводчикам, всем, кто помог, чтобы эта встреча состоялась. Et je remercie aussi tout le monde, donc nos aides, nos interprètes qui ont aidé До скорой de встречи. faire que ce webinaire ait lieu.